It's another Monday and today maghimo ta og very special nga banana chocolate chip muffins. So we start with mashed bananas. Suot sa atong apron nga bag-o. Sinaw kay na. Okay, special good. Then padayon ta with melted butter, sugar, salt, isa ka bote nga vanilla extract. Joke lang. Eggs, then mix dahil pinapaspas, then inom sa tagtubig kay medyo uhaw kayo. Ang oven na aras kilid perting inita. Naatay milk and cream mixture, isagol na to siya dira, mix well. Then flour, baking soda and baking powder, mix them together pero be careful not to overmix para dili mugahi ang ato ang muffins. Then dark chocolates nga chopped ato asyang gikuan, fold in, then butang na to siya sa atong muffin liners, then top with chocolate chips. Bake na to siya for 20 minutes. Pagawas niya, mauna niya ang iyang results. Perting gwapaha, perting sinawa. Very soft and yummy and moist. Awar ko no. Taste test dayon ta. First bite. Dako aghungit. Maulaw, mampunta. Lami kay guys, magpanglingo na lang kas kalami. Follow, like, and share dayon for more contents like this. Okay, bye.